आज आम यही भिडियो अष्टम श्रेणी संस्कृत कलिका बहिर द्वितीय पाठ ज ह क्रियवान स पंडित विषयटी पढ़ा एवं यह बुझा चेष्टा करवा। ज ह क्रियवान स पंडित माने जी कर्मशील से ही पंडित। पुष्करिणी कूले उपविश्य ग्रामजन मिथ आलापम कुरुत। पोखरी कूल बसी दुई जन ग्रामवासी परस्पर मध्य कथबार्ता करुछंती। माधव अद्य पद्मश्री रघुनाथ पाणिग्राही महोदयस्य जन्मदिन पालनम अभवत। माधव कहूची आज पद्मश्री रघुनाथ पाणिग्राही महोदयंकर जन्मदिन पालन हैला। तत्र विशालम भित्तिपत्रम लंबितम आसीत्। सेठारे एक बड़ पोस्टर झुलुथिला। तत्र लिखितम आसीन पंडित रघुनाथ पाणिग्राही महोदयस्य पुण्य जन्मतिथि रीति। पंडित रघुनाथ पाणिग्राही महोदयंकर पवित्र जन्मतिथि बोली सेही पोस्टर रे लेखा होइतिला। राघव अहमपि तत्र अपश्यम। राघव कहूची मु मध्य सेठारे देखिली, किंतु मम संदेह जातः किम रघुनाथ संस्कृत अध्यापक आसीत्। किंतु मो मनरे संदेह हैला कौन रघुनाथ संस्कृत अध्यापक थिले कि। अहम तु जानामि यत् सः सर्वान् विषयान् यद्यपि जानाति स्म परंतु संस्कृतस्य शिक्षकः नास्ति। मु तो जाने जे यदिओ से सबु विषय जानिथिले किंतु से संस्कृतर शिक्षक नथिले। कथम सः पंडितः इति भवति, तेबे से किपरि भाबरे पंडित हेले। माधव अहम स्मरामि केवलम संस्कृतम न हि। मोर मने पड़ुछि केवल संस्कृत नुहे अपितु जह यस्मिन् विषये दक्ष कर्मवीरश्च। बरं जी जेउ विषय दक्ष एवं कर्मवीर तस्मिन् विषये सह पंडितः उच्यते। सही विषय तांकु पंडित कहा जाए। एतत् आश्रित्य गौतम बुद्धस्य जीवन चरिते एका रमणीया कथा अस्ति। एहाकु आधार करी गौतम बुद्धଙ୍କ जीवन चरितरे एक सुंदर गप अछि। कथयामि शृणु कहूछि शुण। इंद्रपुर नामक कश्चन अति लघु ग्राम आसीत्। इंद्रपुर नामक एक अति छोट गाँ थिला। तस्य ग्रामस्य निर्धन कृषक देवीदयाल बुद्धस्य महान भक्त आसीत्। सेही गाँ रे जणे गरीब चाषी देवीदयाल बुद्धंकर जणे महान भक्त थिले। गौतम बुद्ध ग्रामे ग्रामे भ्रमण उपदिशति स्म। गौतम बुद्ध गाँ गाँ बुली उपदेश देउथिले। एकदा बुद्धस्य उपदेशं श्रोतु देवीदयालः समीपस्थं ग्रामम अगछत। दीनदयाल थरे बुद्धंकर उपदेश सुनिया पई पाख गाँ को जाइथिले। सह गौतम बुद्धाय स्वग्रामे उपदेशार्थ नवेदयत। से गौतम बुद्धंकु निज गाँ को उपदेश देवा पई आसीबाकू अनुरोध कले। गौतम बुद्ध आगामी दिवसे प्रभाते आगंतुम अकथयत। गौतम बुद्ध परदिन सकाळे आसीबाकू कहिले। देवीदयालः प्रसन्नः भूत्वा स्वग्रामम आगत्य प्रतिगृहम बुद्धस्य आगमनस्य सूचनाम अददात। देवीदयाल खुशी होई निज गाँ को फेरी प्रति घर को घर बुली बुद्धंको आगमनर सूचना देले। ग्राम जनाः अपि प्रसन्नाः जाता। ग्रामवासी माने मध्य बहुत खुशी हेले। संपूर्ण ग्राम भ्रमित्वा सह स्वगृहम प्राप्नोत। गाँ सारा बुली सारी से निज घर को आसिले। सह अपवश्यत जत तस्य एकः बलिवर्धः अत्यधिकम ज्वर पीड़ित आसीत्। से देखिले जे तांकर गोटिए बलद प्रबल ज्वर पीड़ित थिला। देवी दयालस्य गृहे तु गृह सदस्य रूपेण केवलम तस्य अति प्रियौ दौ बलिवर्धौ एव आस्ताम। देवी दयालंक घरे परिवार सदस्य भावरे केवल तांकर अति प्रिय दुईटी बलद ही थिले। अतः सह सहसा तम बलिवर्धः नगर पशु चिकित्सालयम अनयत। तेणु से तुरंत सही बलद को सहरर पशु डाक्तरखाना को नहीं गले। संपूर्णायाम रातौ देवीदयालः बलिवर्धस्य सेवाम अकरत। सारा राति देवीदयाल सही बलदर सेवा कले। तस्य ग्रामे प्रातः काले गौतम बुद्धः उपदेशार्थम आगतः। तांको गाँ को सकाळ समय रे गौतम बुद्ध उपदेश देवा पई आसिले। एकस्य वृक्षस्य अधः उपविश्य स उपादिशत। एक गछ मूले बसी से उपदेश देले।
सर्वेपि ग्रामजनाः देवीदयालस्य निन्दां कृतवन्तः यत् महात्मानं बुद्धम् आहूय देवीदयालः स्वयमेव अदृश्य अस्ति। तस्य बुद्धवचने आस्था नास्ति, सः निरर्थकं श्रद्धां प्रदर्शयति। ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେବୀ ଦୟାଲଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବୀ ଦୟାଲ ନିଜେ ହିଁ ଗାୟବ ଅଛି। ତାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଯଦା ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଉପଦେଶः ସମାପ୍ତः ତଦା ସର୍ବେ ଦୃଷ୍ଟବନ୍ତः ଯତ୍ ଦୂରାତ୍ ଦେବୀ ଦୟାଲः ବଲିବର୍ଦ୍ଧେନ ସହ ଆଗଛନ୍ अस्ति। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପଦେଶ ସରିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୂରରୁ ଦେବୀ ଦୟାଲ ବଳଦ ସହିତ ଆସୁଅଛି। ଦେବୀ ଦୟାଲः ଧାବନ୍ ଆଗତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଚରଣମ୍ ଅସ୍ପୃଶତ୍। ଦେବୀ ଦୟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ତସ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଣି ପତନ୍ତି ସ୍ମ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସହ ସର୍ବାମପି ବାର୍ତ୍ତାମ୍ ଅଶ୍ରାବୟତ୍, ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲା। ତାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବଳଦର ସବୁ ଶୁଣାଇଲା। ତଦା ପ୍ରସନ୍ନେନ ବୁଦ୍ଧେନ ଉକ୍ତମ୍ ଯତ୍ ସର୍ବେଭ୍ୟ ପ୍ରାଣିଭ୍ୟ मनसि दयाभावः भवेत् कर्मणः प्राधान्य भवेत् न तु केवलम् उपदेश श्रवणे श्रद्धा भवेत्। ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଦୟାଭାବ ରହିବା ଉଚିତ, କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, କେବଳ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅପିତୁ ତସ୍ୟ ପରିପାଳନେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଭବେତ୍, ବରଂ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବସ୍ତୁତଃ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବେ ତୁ ମମ ବଚାନି କେବଲମ୍ ଅଶୃଣବନ୍ କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦୟାଲସ୍ତୁ ତାନି ଅପାଲୟତ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋ କଥା କେବଳ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦୟାଲ ତାହାକୁ ପାଳନ କଲା। ଅତଃ ମମ ଏକ ବଚନଂ ଶୃଣବନ୍ତୁ ଯତ୍ ଯଦା ଦେବୀ ଦୟାଲଃ ମମ ବଚାନାଂ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନମ୍ ଅକରତ୍ ତଥୈବ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବପି କରନ୍ତୁ ଇତି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେପରି ଦେବୀ ଦୟାଲ ମୋ ବାଣୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲା ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅସ୍ମାକଂ ଗ୍ରନ୍ଥେଷୁ ଉକ୍ତମପି ବର୍ତ୍ତେତ ଯତ୍, ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଠକାଃ ପାଠକଶ୍ଚୈବ ୟେ ଚାନ୍ୟେ ଶାସ୍ତ୍ରଚିନ୍ତକାଃ ସର୍ବେ ବ୍ୟସନୀନ ମୂର୍ଖାଃ ଯଃ କ୍ରିୟାବାନ୍ ସ ପଣ୍ଡିତଃ। ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ବା ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କେବଳ ବହିର ଜ୍ଞାନରେ ସୀମିତ ରହନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବ୍ୟସନୀ ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ।